Hai guys, jotoro no hai ani tai kaisa ketal video bai lamsago hingke guys tini ke jeng thangi tonglayo Hapania Industries melao hingke thangti kisani busano doctor funungnaya bagai hingke doctor funukti kisa mela buguri hainai hini wansoka ani busabo nogo tonginai boarding rok nangjago kisa guri nang dong masangjago ta hingke abagai thangi tonglayo hingke thangka ke ani bo video rok thangani wansokai faika hingke jeng faisok faika Hapania Industries melao guys hingke tini ke last night industry melani hingke jini kaisa mani bo nangi tongo furniture ta hingke abagai naititi gurukti mani rok naitok jaka ke dam boni khai hingke tlangnai hini faika hingke busano bo thangtite no thangpro doctor funukrai kai hingke guys tau ke naitok layo doknyo খুলে নিয়ে যাওয়া যাবে এই যে মেশিন কম কত কম না একরে ঠিক আছে কি টাকা আছে আছে বাহি সুপ বড় বাং বলে না বড় বাং guys hingke tini ke last mela hingke naigena melani mani rok bahai dam rok boni khai hingke ba chala khai hingke ba bite langnai hingke guys video no joya sak nai tongdi tamto mani rok ka khanai di hingke video ribai khana tai vlog rok ani ke last ni thangka tini no paithak tini no paithai mela hingke last mela bahai naigena mani rok bahai dam rok naigena biang guri hasin sini kaisa mani nang tongba bagi furniture doan kaisa habini man still ni to still ni se bisa khone nya hadia ya ini cuma ta এটা ডিসকাউন্ট দেব আপনি 890 টাকা 800 টাকা আর নটি নামান যা বাকি ইরাজা দিদি 20 এটা কি ইরেজা দেখান একটা guys hingke jeng boarding thekano kaisa study table paina bagui nailajak hingke abo bapiras dogan jeng town gorok baijak hingke bo jaga bosuk dam sabo naikha hingke jeng puila first nai mani bortolao aro kisa dam kom sawo tarpore hingke oboinogor bazar kisa dam kom sawo hingke oboinogor bazar dino paina hini 1 tongka hingke aro tawan busani banta kaisa ide jar naitugui tongo bo hingke boni mani nanya bagini kobor hingke ora ni rejar kaisa panang jada ni me pura phani chachi ini entong thana helen otong ta khela de quiz na phaje ana phaje ha na phaje কত কতটা বেশি ব্র্যান্ডেড এলেট নন ব্র্যান্ডেড মানে বোর্ড আছে কত আমরা গিয়ে अच्छा कत मत है और यहाँ ऑलरेडी गूगल ना करे तो बेटर है यार प्लीज गूगल मत कीजिए बिना गूगल किया विद गूगल पहले बता दो झूठे वहाँ से ऑलरेडी संचालित होके आ रहे हैं इधर तक है अच्छा चाला को देख रहे हैं आप इनकी आपका नाम बता दीजिए ऐसे बोल दिया झूठे पॉकेट में आपका नाम बता दो दीप प्रतिम दीप आবার प्रतिम দুটি নাম কেন একসাথে দুজন মিলে একসাথে না দুজন মিলে একজন আমি বাবা আনতে পারছেন আপনি এখানে এসে বলেন হ্যাঁ दो के बिना एक नहीं हो सकता दो चाहिए माता पिता के माध्यम से हम होते हैं दो चाहिए এটা একদমই ডর মিনিং ছিল না প্লিজ এটা ডর মিনিং নেবেন না তো কি করো তুমি দীপ প্রতিম ডিআর ডাবল পি হ্যাঁ কি করো তুমি DIPPRITM স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট আরে এই জন্যই এমন কথাবার্তা বলতো আচ্ছা এখন যদি একটা কানের মধ্যে একটা রেসপন্সিবিলিটি আসতো না তখন এইসব কথা আসতো না অবশ্যই কি পড়াশোনা করছো বিএসসি ম্যাথমেটিক্স অনার্স
ম্যাথমেটিক্স অনার্স আসছে, এখানে কিছু ম্যাথস এর কোশ্চেন আসছে, দেখবো আজকে কত কত ম্যাথস এর কোশ্চেন তুমি বলতে পারো। তো আজকে এখানে বন্ধু বান্ধবের সাথে ফার্স্ট ডে আসছো, ফার্স্ট ডে আসছো, তো গার্লফ্রেন্ড কই? গার্লফ্রেন্ড নেই, সব ক্লোজ ফ্রেন্ড। মিথ্যাবাদী, হ্যাঁ। আচ্ছা একদিনই ফার্স্ট ডে আসছো, কি কি প্ল্যান করেছো এখানে গেলে তো কি কি করবে? আমরা নিজে আর এটা পুরো সেম ছুঁয়ে যে একটা শাড়ি বলবো খাইতে না তো কি কলর है भाई साहब ছাবা মানে यहाँ भीड़ का रश নাটা দে বলটা এটা এটা स्पेलिंग बताओ मेरे साथ बात करो লাস্ট स्पेलिंग आपको याद करना चाहिए सर स्पेलिंग आप बताइए तभी हम হ্যালো, এটা লাস্ট 5200 টাকা দিতে পারো। ও আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কাবাক খাও হেমনে হেমনে কোনটা মই ফাই পাঠাইছ না সারা গুড়ে 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 yang তোলা গুড়ে লাই মার খাই আর হাম মেডা ও রাই সুকা lighting by kumbai naitok suka asake naitoka angke guys kumrono kake kisa pik rong nana masong angke apa kita kaisa ro pik nai tongo guys nai bus naitoka bus ke thas ke kaisa park haike Bawa bus kaisa 100 bolo chicken Sam oh saya po ডিসকাউন্ট করে দিবা? Indah হ্যালো, Kita langsung দিবা? bukan mau Satra hasiko হ্যালো, guys tau kyo chicken fry pork fry nai tongo chana bagi bawa chamani chano ne kani busai ani busa kulum joto no angbo haino kulum no hinke angka kisa kom borong khai bari jak hinke mosoro kisa chana mosong tong hopo hinke tipi no khladi mani borong moso si chana mosong iso moso ganang ta hinke bagar tabu pork fry chana tongo moso ganang po po guys sorry he sorry ka Saya keluar sih. Saya keluar kisah, mau keluar dulunya. Dengar. Belum sampai ke pacarnya dulu ya. Ya cari. Kaisan sauna langsung sih ya. Guys, cara naik dong pork fry hingga বাইরে রচা জায়গা দিন ফার্স্ট চাও হিকে নগবা সেটলাং শেখা গে আংখে রচা জায়গা ইয়গ তাম জানে ঠক জায়গা আছে হিকে তারপর বাইরে রগ নখকা হিকে ওয়াই সইসো মাচাও হিকে কাইসা চাখা আছো দুইটা জায়গা খেয়ার কাইসা পিক নাই টং বৈজতন না লাই হিকে বাং কাইসা নাই নাখা আংখে তাম জানে তাবো আগে নে হাই আসক মানে র পাইনানি শক রেখা হিকে বৈজতন অর রিগ র ফাইলাইও হাঙ্গে আনিখে নাও নাঙ্গিয়া পাইনাও মচুঙ্গিয়া হিকে মেলাও ফাইমানি কারণ হিকে কাইসা স্টাডি টেবিল মাডা মানা হনিয়া বনো নাইনানি ফাইমানি Gue nak kena mah. Amor seta. Guys, ini omong yang naik tak suka, ini omong nang le musim kaki cah, ini beli price kena winner, ini berkapan dia, ini beli price ini 900 টাকা, 950 টাকা. Kamu dah nanya apa ya, sebelum
oro hingke 150 taka khai top phali tongo hingke top rok naitok no kesing kusung gana hingke wahai rok sun mo singya abake nalia nana mo singya o ice cream hata bide ice cream magic o क्या बेटा आधा घंटा आइसक्रीम करबो क्या करबो जुरुआ guys tau ke oro ice cream magic naina nai tongo hingke omo sare sawi thode thau thau sai mia bat omo magic sini se thangmani nai thokta rosa o hingke amoni price hingke 100 rupees po hingke ani busa thangnalai mo sungja ka hingke kongrai kulum abage muthangli thangai ta cha nangnai bisa gya siu ice cream bisa gya Ada kara? Bisa sa? तू या नहीं देखा Bisa ka? Boy bunu. Bima masa kalau bisa borong kena hati. Kalau nanya dong. 100 টাকা পকাইছে আইসক্রিম নামছে হ্যাঁ ये गेम खेलो No. Lagi sa kanya na. Kibir ka na kayo mo. दीदी को देख ये लेना अपना Zaka. Bi bahang sem-sem ay mayo apel po. Wala jaga apel lang nang. Lagi zaka dengan saya. Final. Done. Tahu ke time masuk tengah itu orang ke belai no rasa orang ke sungguh pun naik tong aja kah.
guys tau ke mo wani nok nugunai lighting ro thaske lagu jak nugunai bisingo kisa habi nai na nai to एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। एक बार फिर से माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शांतना चौहान जी से निवेदन करूंगी कि उनको पुरस्कार इस पुरस्कार से पुरस्कृत करें बेस्ट प्राइवेट स्टॉल अवार्ड राधा guys ingge chini mela naibai ka tabo ke chung phaijak an papa na doctor frona bagai guys ingge nasing di biti busuk bangka ingge biti jate jare suka ingge tau phon kominani nam kore ingge guys kulumpai bu yogya ingge tau ke an busa pori tongo jema man agbuk thone pori tongo ingge guys antri ni blog nari go